Bah, ayos nga eh. Sige. Yun oh. Wow, nice. Bah, galing ha. May palikod likod pa yan ha. Titira yan, tres yan. Pang! Bah, wow! Eh, tira. Tira agad. Bang! Ah! Tas na naman eh. Okay. Sige. Pula. Yun no? Wow! Nice. Takbo no! Bilis oh. Wow! Isa pa. Yun no? Ang bilis talaga nito oh. Oh eh. Sige. Yun no? Galing. Agapito from Bicol. Takbo! Pa! Isa pa. Yeah. Yun no? Wow, nice. Yun no? Napakaganda ng ano. Oh! Hindi na siya. Yun no? Nice. Eh. Yun no? Bilis. Yeah. Tang! Ah! Bullseye na naman oh. Galing. Sige, 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 sige. Sige, yun no? Wow, yun na siya. Wow. Nice follow up. Ba, ayos ah. Tibay ah. Yun no? Pa, grabe. Ang lupit talaga nito. Kakaiba. Kakaiba. Nakuha, ang bula. Eh, mira. Yun no? Nice one. Ayos eh. Hingal eh. Banga! Patayang butike! Yun no? Napakagaling naman. Dali eh. Sige. Yun no? Galing. Sige. Tira! Bang! Ah! Ang lupit talaga itong taong ito. Tira na, isa pa! Bang! Wala. Yun no? Wow. Yun no? Yun no? Okay. Yun no? Wow. Yun no? Wow. Ang lupit yung taga Surigao ah. Bang! Ah! Tas-tas oh, may dumaan pa. May bakla oh. Game, game. Bah, ayos ah. Wah! Lupit ah. Nadali ah. Tira! Wow! Dali. Bola! Takbo! Iyon no? Wow! Sinundan agad oh. Number 3. Controlling the ball. Pinasa kay Paeng. Ibinalik sa tres. Nag jump shot. Bang! Wala din shot. Iyon no? Iyon no? Iyon. Tumira na tres. Wala din. Iyon follow up by Agapito. Iyon no? Wow! Hindi na tapos ang laro. At ano? Nawala ng gana.